use battery. So, dual purpose. Pwede nimo siyang gamitan ng battery kung wala mo'y kuryente. And if na ay kuryente, pwede nimo siya i-charge. So, that's the good benefits there nga makuha nimo aning mesh nebulizer. And very handy. Especially now nga uso ang ubog sip-on. So, nice kay siyang gamiton. Okay, let's unbox. So, mo ni siya. Look, unsa siya ka-handy. Very nice kayo. Gamay ra siya, no? Pwede nimo gud siya idad-on bisag asa. So, pwede nimo magutang ra sa imong bag. Na, so, very handy kay siya. And these are the mask. So, ang naka-nice ani kay this is good for adult and kids. So, nana siya inhaler rather. Okay, kani. And then, for adult and kids, so, pinaka-problema. So, this is for the adult one, and this is for the kids. No? So, how to use it? So, you just have to open this one, and mo lang siya ibutang. Like that. O, diba? And kung imo na siya butangan og katong Nebules liquid, dire siya ibutang. Makita na ba? Okay, dire. Anyway. Then, isirado. And then, you just have to press this one. Okay. Since wala pa siya na charge, so wala siya na-under. But, let's try to put the battery here. Okay. Mesh nebulizer. So, ang battery nga gamiton is AA battery. So, muna siya i-charge on, off. Okay, so very low noise kay siya. So, gibutangan na siya na kog tubig for a while, no. Okay, wala man ko atong pang Nebule. So, muna siya. Okay, so this is very affordable. You can only buy this for 300 pesos plus. So, diba? Helpful na, and then barato pa kayo siya. And aside from that, it comes with Type-C charger na siya. Although wala tong socket niya, but then, yan siya kauban nga. Ano sa ni?